For today's video, banin na po ko ninyo nga mag-explore sa ang farming experience labi na sa hoang limonsito. So kaniday ho limonsito karon, puira buyag kinadaghanan dyan mo si Dya og buwak. Kay kanang gikan magud ni si Dya nga namunga og daghan kaadyon. Dya ang nagsunod ani is gagmay na kung manotis ninyo gamay nas jay mga bunga pero pila na lang si Dya kalugas. Kay gikan ni pag last year man siguro. Murag last year nagbunga ni siya nga kinadaghanan jud kadyo nga katong gi-harvest na ho nga dili na bitaw jud maapas. So nahinumdum ko last year jud ito kay katong awas jang gibaligja pod. So ang nahitabo adto is kinadaghanan si Dya pero dili na si Dya ingog arang kadagko. Gagmay si Dya tungod sa ijang kadaghan. And murag mao po ni mahitabo siguro karon nga year kay bisan gani kanang mga tumoy-tumoy or kaning nga bali na ni Dya nga part kay kaning bali day nga part ani is kadto ni si Diyang kanang daghan kajug bunga ba unya naman gud po mga mangadyo unya lain man po kajug dili na to sila tagaan nga naa raman po daghan raman po dili man jud po ingon nga maapas jud po namo si Dya og konsumo bisan pa og kanang adlaw-adlaw mo gamit kay sukad naa na ning limonsituhan namo. Duha din ni sila kapunuan nga limonsito anyang katong usamang god is taas si Dya jud og punuan nakataas jag taman ba kani si Dya is nagtungtong ni si Dya sa bato mao ni nga dili kadyo si Dya mo taas mao ni nga kung daghan sa bunga daghan po si Dyang mangadyo nga pwede ra nimo makabot or masabit. Dya mao lagi ni napoy uban nga murag dili ra pud bitaw mag-mind sa ilang pagpangadyo or dili sila mag-mind sa ilang pagkuha or wa ba jud po kanila matujo nga kanang mabali bitaw kay dili bitaw po nato tujuon labi na og habog-habog unya alanganin pud ta sa tuang pagkabot mabali jud si Dyan nakalimot man gud ko ani og trim nakalimot ko kuha ani mo ni si Dyan napasagdan na naho unya ning buwak ra jud gihapon pud si Dyan. Pero ang nakamaot ani karon pod kaning balik na pod ning sakit aning huang limonsito nga kani bitaw murag magluha-luha si Dya. Murag man gud ni si Dya gijahang duga nga iluwa kay nas Dya mga medyo murag ud nga nagkutkot dito sa ilawom. Mga last pila na pod ka years ani ako po ni si Dyang gi-revive kay kinadaghanan po nang ingon adto nahitabo unya ako ra si Dyang gipangkutkot gi-sprayhan na ho og kanang medisina or katong karate jud aga mo ang gigamit. So kaning ako ang gipangtudlo ani mao nig mga part nga katong nang naulian na or ning hilop na gijahang nang take off na gijahang mga samad-samad ba ingon ani gihapon ni si Dya. So before ka mag-spray ani imo ni si Dyang lugiton so na siya ipakita sa sunod nga video dili sa ni na lugiton karon kay wa pa man koy pang spray unya wa pa po koy sprayer so ho ani si Dyang lugiton nagibuhat na last atong niaging kuan ani pagkasakit ani sa ho as Dyang gilugit og kutsilyo wa kanang dili ko po to the point nga mga samad-samad jud siya taman lugito nimo pangitaon nimo tong asa tong mga katong nayo Dyang mga daot-daot unya katong mga nilugit nimo pwede nimo sa gihalingan so imo siyang sprayhan so mga matay ra tong mga ud adto hantod nga maulian jud na si Dya mohilom ra unya kanay kinadako ag damage na jud ni si Dya kay kaning likod ani kung makita ninyo grabe na jud bitaw ang gasgas murag grabe na jud kalawom aga nang ijahang damage kana. So ning uli ra gyapon si Dya. Same karon ho ra gyapon ni si Dya ingon nion pero mopalit sa ko og kanang pangtambal jud ani kay sayang pod kinadako ag tabang ka jud namo ning kanang limonsituha kay daghan lagi may kajog ma-harvest. Di lang pod kami so kung maka-share pa pud ta ba. So mao ni nga ho ara man ni si Dya i-revive karon. So mao ra to ho ra na ipakita pod puhon-puhon og salamat sa pag-uban sa lain na pod ang mga farming journey. Bye.